atong iparaphrase sa Binisaya. Walihi mi pastor bahalad sakit basta tinuod. Ayaw lang ng bakak pero ulog-ulog. Pilion ta mo. Asay ganahan ninyo nga wali sa pastor? Kanang ulog-ulog na ganahan mo o pero binotbot, dili tinuod, o kanang sakit pero tinuod? Sabot ta. Kaya sakit ka ba ni? Kanang dili sakit pero bakak. Asa ninyong ganahan nga wali? Ha? Di mo nga bakak. O kay basig nanganihi din nangilad mo disgrasya mo. Nanganihi din unya wali mi tinuod, gipangilad mo, delikado tantanan. Ha? Delikado ming nangilad, delikado pong nailaran. Okay? So balikon ko, asa inyong pilion? Waling sakit pero tinuod o katong baka pero makahumpay sa pagbati?